Idol, shout out sa mga mahilig mag-chicks diha pero way trabaho. Ha? Shout out sa imo diha. Ayaw pagpataka og date-date diha sa imong mga uyab kung wala kay trabaho. Ngano man? Sus, idol, umabuntis na imong uyab diha. Kisa may magbantay ana, kisa magpakaon ana, kisa magpa-eskwela ana nga wa mo kay trabaho. Ay sus. Hanap po na imong diskarteng di maayo. Kay kung di gid mapugnan, ay kara imong kaigat, imo ginang isabuwag. Aw, oy problema idol. Pero make sure lang, ang ayaw ibuto sa sulod, ibuto na sa gawas. Ha? Kay kung reklamo ka, gusto kag sa sulod. Okay nga naman. Usa man day kalainan nang ibuto sa gawas ug ibuto sa sulod. Nga pareho ra man na. Pero kung di gud makaya idol, sabuta sa na imong similya, ing na imong similya nga ayaw gyud pagbuo sa ilalom, ayaw pataka-taka diha og buong bata sa ilalom. Kay ngano man, kay kung mabuo ka, wa biya jud koy gagasto sa imo, wala koy kapakaon sa imo, wala koy kapeskwela sa imo ha. Kay tambay ra ko anaa gyud ha. Sabuta gyud imong similya, sabuta gyud. Kay di mo na sabuton na perting luya ni imong anak. Sabuta ha, sabuta. Shout out sa imo diha. Ay paguyab-uyab kung wala kay trabaho. Trabaho sa damay pa ka.